Okay guys, so ito yung word up, no? So kung paano siya gamitin o paano mag-sign up, after nyo ma-install, click nyo lang open. And then after open, so wait nyo lang. Open. And hello human, tap continue. Tapos, ayan, click nyo, I agree, then sign up. Then, and magkikreate na siya ng creating human account nyo. Then, after that, okay guys, so ayan, after nyan, lalabas nyo yung create nyo yun. So, pwede nyo i-skip, mamaya nyo lang gawan, or pwede nyo siyang gawan nyo. Sige, it's gawan mo yung password. Ayan, after ma-input yung password, lalabas siya yung backup your account. Mas maganda enable nyo yung backup para just in case mawala, may backup pa rin. Then, ayan, hanapin nyo yung email nyo kung saan nyo gustong i-backup. So, ayan, then agree and share. So, gagawa na siya ng backup, no? Then, ayan siya. Word Apps ready has some access. Ayan, ganyan. Up nyo lang. Continue. Okay, kahit yung password, mag-confirm nyo siya. Ayun na, account has been backup. Pwede nyo i-skip. Enter your date of birth. Sige. So, after nun, input nyo po yung cellphone number na need nyo gamitin. So, one cellphone number per user lang siya. Then, confirm nyo na. Darating ang SMS. Then, enter mo yung SMS code na pinadala sa'yo. So, be sure na may signal yung phone nyo o yung SIM nyo kapag kayo. Gagawin. Okay guys, ayan, pwede nyo skip mo na yun na mamaya natin gawin yun. So, skip lang natin. Meron na kagad ako. Wala pa yun. So, ito siya. Gawin nyo muna, punta kayo sa inyong Word ID. And tap to verify. So, yun yung kung gusto nyo. Kanina in-skip kasi natin. So, sa home. Ayan yung home nyo. Maraming games yan. Mag-a-unlock yung mini apps kapag ka-verified na kayo. Sa mini apps, marami parang makukuha mga token. Click mo yung setting. Ito. Then, redeem invite. So, yung redeem invite, dyan yung ilalagay yung i-send ko sa inyo na invite code. Which is, ayun, na-send ko na yung copy-paste na lang. Ayan na yung redeem code. Hold nyo, then paste. O pwede nyo i-type, no? Yan yung pinaka-invite code, MF7 BRD7. Then, click nyo yung confirm. Yan na. Invite code apply. Then, pwede ka na rin magpa-verify. Sige, verify. So, ayun yung bibigay, no? Kapag verify, ayun yung bias scan. Pwede rin mag-verify via yung passport. Kung may passport ka, yan yung binibigay nila, no? 52 word coin. Pagka passport, 26. So, doon ka na sa, sa mataas. Pero pwede rin natin yung SIM, sabay, na kung mayroon kang scan, may passport ka, pwede siyang, para makuha mo rin yung 26, di ba? So, ito naman, click nyo yung verify via scan. So, ito yung with an orb. So, need nyo magpa-schedule. Tayo maintindihan. So, hanapin natin. Allow mo lang itong location.
para hanapin kung while using the app. Asa ka, sis? Ayan. So, kung saan kayo pinakamalapit, hanapin nyo lang dyan. So, like kami, malapit kasi kami Sis, nasa ka? sa Parañaque, no? Sa BF. So, hanapin lang natin yung BF dyan. Pag-uwi nyo na lang. Ayan o. Walang, Ayan siya. walang bantayo. Fully book na yung Parañaque. So, possible, bukas na lang ulit or mamaya. Tapos, hanapin nyo doon yung kung anong araw kayo magpapaskal. Then, mayroon ding oras doon.